lampas. Mas lamang. Mas Babawi ang maslam. This one is French. mas nababaw yung aslom. Asbo? That's mouth. Mouth yun. Yung asbok mo, mas lam yun. Ika na eh. Ingasbok. Mamaw, yes. Kalugaran da ka. Okay guys, so hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, it is the oath-taking day of my mom and naisipan ko maggawa ng Kapampangan challenge. So a lot of you have been requesting this and I really don't want to do this challenge because A, I'm not fluent in speaking Kapampangan and B, makapagtawanan nyo lang ako. But I will try my best and damayan na to. So lahat ng mga kapatid ko and my parents especially will speak Kapampangan to me for a day. And okay naman yun kasi magkakapampangan naman mostly yung mom ko sa oath-taking niya. I fluently understand Kapampangan kaso nga lang I don't fluently know how to speak it that well. Super bulol ako, super wrong grammar. Actually, bulol naman ako either way. Pero yeah, di ba bulol talaga? But I will try my best. Break. Sige, start na nga. Anyway, so ito yung suot ko. Ay, Maya paabak po. Yun lang. Hindi ko na alam the joke. Okay, Maya paabak po. Ngayon pong araw, oath-taking ima ko. Munta po kami king Karing City Hall. Eko po balo, pero mikit mo po kung naka rin kami mumunta. Pero bisa ko pong... Okay. Hindi ko alam kung bisa or buri, pero para sa akin pareho lang yung meaning nun. Ay hindi, basta. Bisa ko pong ipaakit kay kayo ang aking sulod. So, ini po yung aking sulod. Doing challenge, no? Speaking only Kapampangan. Hurra, blah! No, speaking only Kapampangan nga. Try mo lang. It's not my room anymore, huh? Ninong... Dito, pare. Ano ba yan? Para daw di ka mahigap ang drive. Okay guys, okay kabalin. Ngayon ko po yung kwarto ng aking kuya. Iniwan niya ako po. Melikwan ko po. So this is the Kapampangan challenge. Ito na naman tayo. Kapampangan lang tayo na. Kaya mo ba? Ikaw yung pinaka di marunong sa Kapampangan na. Okay, so start. Mumunta kami King City Hall na. Yeah? Munta kami king City Hall. Ampong ating... Ano yung importante sa Kapampangan? Punta na daw tayo dun. Ay, Klo, Kapampangan challenge ah. Munta po kaming Heroes Hall kasi bisa po naming ipamikit. Tama po ba yan? Ipamikit? Ipayakit king Mako. Ot malago ka ngeni. Yo, nag-message si Mami. Kapampangan! Kalugaran da ka, Bilma. Kaluguran da ka, Bilma. Dakal. Uy, tara! Uy, naka-ready ka na ba? Yeah. Saan yung barong natin? Si Tito Rich na yung bala. Hi, brother. Dali natin yung cookies na yan. Kapampangan Chill mo lang. niya, Kapampangan. Hindi ka naman marunong. Huwag ka magulo. Chill lang. Chill lang. Siya yung gumawa ng aming damit. Oy, dahil Kapampangan lang, di ba? I said. Dahil Kapampangan mo. Ay, galing. Correct. Ot kalagune. Biyan king. Nang bisa mong sabihan. Tara na, Phil. Nang bisa mong sabihan king mami. Ano? Uy, Phil, we're going. Bye, boo. Hi, guys! So, ngayon, punta na... Ay, ngayon, mumunta po kami Kapampangan mo! Opo! Buong araw, Opo! Hey, Kapampangan mo, okay? Ito, ba't walang sinturon? Barong tayo ano ya? Maluwag ya. Malwalas, bolang. Malwalas ya. Mas. Pogi! Tara na. My brothers are here. May mas dyan. Po. Sobrang ganda
ganda ng movie. What can you rate the movie? Ang ganda ng movie, guys. Pagkalago mo po. Proud ka kayong anak. Ay, ate, may bagyo. Lensoya. Mama, we're doing the Kapampangan only challenge. Lahat kami. We're gonna speak Kapampangan for 24 hours. Start now. Ikaw rin Kapampangan lang ha. Oy, manistima kayong bisita niya. Kayo magluyon-luyon. Kailangan kalat-kalat kayo niya. Ooh, bestie! Chloe, harap ka dito. Wow! Dapat mikit mo kanina, King Terno, ka-inspiring yung sasabyan ni Maku. Sorry. I can't understand what he's saying because it's wrong. Munta tamo kang ma. Later. Cartolina Green. Say mom? Kapampangan only challenge. Hotdog! What baligtad na yung supporter yung hanap? Di ba, yung Keretang School, tamo king, ay tinik tayo nga TikTok tayo. Korean only, Korean, Kapampangan only. Naot ka lagu mo. Thank you, Nak. Nang sikreto mo. Kasi anak na ka. Kasi anak mo ko. Not even recording. Oh. Recording. Not. Mas kasi daw yung hair not. Hindi, Kapampangan. Girl, speak Kapampangan. Ano ba? Arisi, speak Kapampangan. Yes. I'm adopted by the Santo Domingos na. Ate, saan po yung mga tables? Table 3 po kayo, sir. Doon po sa may harap. Okay, ngayon po, munta po kami King Babo. King Babo bata? Baba? Sir, balik kami. Ano yung baba? King Lalong. Ngayon po, munta po kami King Lalong. Bayang Layabang Kaya Talagang po, batang naman. Ladies and gentlemen, the first female mayor of the city of San Fernando, Pampanga, Vilma Baye Calua! Maranap ka? Maranap ko eh. No? Ating tamong news. Ating tamong shokoy. Sana akit niyo ko kasi ako eko kayo akit. Pasensya na po. Adwang araw ng puto mga kanyaman. Si O, gano'n kanyaman? Chief of Police. Saan? Kaya mo talk to you. Sabi ko, hindi ako puno magkapampangan ng manyaman eh. Mag-picture po tabo. You're kicked out. Someday, someone's gonna Makanalo ng milyar. Eko balo o biglang mete in ilaw. Sulu. King Sulu. Idril ng masasabihan mo, King Sulu in mamatay ah. Yeah. Ikaw po puring milyari. Proud ka ba? Many. King Mamu? King Mamu? King Mami? Mata. King Mata mo? Proud ka? Ika, proud ka? Aliko. Aliko? Bakit?
Aliko? Hindi ka proud kay mom? Hindi, proud ako kay ma'am. Hindi, akala ko yung ilaw yung sinasabi mo. Ali, sabihan ko kung proud ka kay kang mamu. Proud ka kay kang mamu. Wow, proud ko talaga. Sing-sing. Metong yung timpukan. May walaya. At sukaluguron. At sukaluguron. Kanino mo nagdang ka? Adriel, at sukaluguron daw ka. Adriel, flashlight mo kami ni Chloe. I don't want to. Masakit. Look. My corneas, my retinas, they're not... Grabe, may glitters yung mukha ng ganda na. No, Nag-makeup kapapangan. kasi. Ay, Eh, kita makatan dyan. Pasebayan Kita mo. atin dyan. Eh, kita atin dyan. Look mo ka Kenning Babo. Nahihirapan ka. Kenny, Eda Kaluguron. Eka na buri. Eka na buri. Matsurang kasi ugali. sakit ko din. Daryl, come here. Ay, Daryl, Kenny ka. Eh, kita kapatan dyan. I've been done. I've been done. O, T-A-D-L, eh, yung kasama kay Amerika. Ako eh. O, teka, sama kay Karetang. Alaman ka mo nga magagagawa. Wala yung visa. Wala akong pass. O, talayang visa. Eh, naasik ko. Asik. Alite, binye. O, tali niya binili eh. Pero ika, Mali-mali. okay lang. Ika, kukutang na ka. Visa kang munta. King States. Ali, patugot na ako. Eh, ka visa? Munta? Teka, visa munta. Lemo visa. Patugot na ako, boy. Ika, visa. Masaya ka, munta ka. May Barakal binye. Marakal ka daw binye. Binili. Salwan. Marakal ka daw Sali. Marakal ka daw sali. Ng ating... Marakal ka daw asali. Nangaping sali. Marakal ka daw asali. Ika, Marakalya Bieke ka, ne? Sour Patch. Bizong Patch, eh? Ay, that's not naman pakan pala. Maslam. 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 Babaw yung maslam. This one is French. Maslam, babaw yung aslam. Asbok? That's mouth. Aslam. bread. Ano yung asbok, aslam? Mouth yun. Yung asbok mo, maslam yun. Ika, ne? Inasbuk. Mali-mali ka man. Ika, ninong teka maslam. Teka, Laway mo tumatansin. ay, eka, sinmantin dyan. Sabihin mo ka, mamamoy yung... Mamaw. Mamamoy yas. Kalugaran da ka. Mabaho yas po. Iyat siya mo. Aliya, ninong mas malago. Ika, yan, at siya mo. Ika. Yako. Ay, iya, matsura yan. Ali. Aliya. Matsura yan, ugali. Ouch! You broke my stocking. Dino ka. Meron ko bagyan. Ako pa na magaling kasi wala ka namang pala. Mas magtagalog ka Kenny, ako Kawampangan District to. Ika, ala kang penyab yan, eh? I Adriel, magaling yan. Mabilib ko. Kaya, Kaya, te. Mikit mo ngayon ni Iwil, sa sadyo. Malungkot yun. Yung kaibigan nyo, lalakwan nyo. Gravel! Bakit ka pumasok sa pagbabae? Election. Aray mo? Adriel, walk. Ano naman ka? Sabihin mo, Kuyans, palit. Tara, palit tayong damit. Now na. Malulukot. Pinakurapan din ginagalit. Tara, palit tayong damit. Mama, nang bisa mong sabyon, I love you. Kapampangan Challenge, remember? Okay, sige. Oh. Dakal pong dakala, salamat kayong suporta. Dakal pong salamat. Very proud po kami, King Maro. Oh, what lililiw ko? Masakit? You reap what you sow. So, huwag ka magdrama. I can't even understand what you're saying. Hi, kamusta na ba? Nang album mo ngayon. Naatin kang album. Emo ko kaluguran. Patay mo ko papansinan. Masakit yung pakiramdam ko. Patay ka magkapampangan eh. Ay, naggumagal talaga ako dahil sa challenge nito. Say, Lovey is mabaho as book. Say that. Lovey is mabaho as book. Yeah, but that's Mabulok. Mabulok yes book.
Nakablock na kasi. Say mablock, yes. Book. Lang. Kapampangan challenge. Kapampangan muna. Boys. So you have a date tonight. But she has a I dessert boyfriend. ba? Kapampangan mo. Ice cream na lang. Milkshake. Golden. She said tangina mo. Tangina mo sa kapampangan. Tang. Nano to. Bala mo, adik ka na eh. Utang buwatang mag-swimming lang makanya. Oh, no ka rin tamo ngayon eh. Ang kalaki. Ayusin natin mamaya. Okay na yan. Just let me